করিমগঞ্জ জেলার বিভিন্ন এলাকার কিউআর কোড চোরের আবির্ভাব ঘটেছে। তারা ব্যবসায়ী কিউআর কোড জালিয়াতি করে টাকা আদায় করছে। চোরেরা ক্রেতা হিসেবে জাহির করে এবং চতুরতার সাথেই দোকানদারের কিউআর কোড তাদের নিজস্ব কিউআর কোড স্টিকার দিয়ে প্রতিস্থাপন করে। করিমগঞ্জ শহরের একই এলাকায় 4টি দোকানে এবং বদরপুর ও ভাঙার বেশ কয়েকটি দোকানে স্টিকার লাগানো হয়েছে। দোকানের সিসিটিভি ফুটেজে 2 সন্দেহভাজনের মুখও দেখা গেছে। এই দুজন বিভিন্ন দোকানে যান, দোকানদারদের দেওয়া কিউআর কোডের পরিবর্তে তাদের নিজস্ব কিউআর কোড স্টিকার লাগান। জাল কিউআর কোড ইতিমধ্যেই স্ক্যান করা হয়েছে, অ্যাকাউন্টকারীর নাম শনাক্ত করা হয়েছে। জাল কিউআর কোডের অ্যাকাউন্ট হোল্ডাররা হলেন জাহাঙ্গীর আলম, ফরিদা বেগম। তারা একটি পানের দোকান, একটি মুদির দোকান, একটি জুয়েলার্স, একটি মোবাইল ফোনের দোকানে হামলা চালায়। জুয়েলার্স এবং মোবাইল ফোনের দোকানে সিসিটিভি ফুটেজে 2 পান্ডার চেহারা পাওয়া গেছে। এই ঘটনায় করিমগঞ্জ সদর থানায় মামলা করছেন দোকানদাররা। তবে পুলিশ এখনও ওই 2 যুবকের সন্ধান পায়নি। তবে আসামের অন্য কোথাও এ ধরনের চক্র সক্রিয় রয়েছে কিনা তা কিউআর কোড ব্যবহার করে ব্যবসায়িকদের সতর্ক হওয়া উচিত। না রাতিপুৱা দোকান খুলিলো, এই প্ৰতিদিনৰ নিচিনাই ঝাৰু চাৰু লাগাই মই কাউণ্টাৰটো পৰিষ্কাৰ কৰিছোঁ আৰু হাত লাগি কিউআৰ কোডটো পৰি গৈছে। কিউআৰ কোডটো উঠাতে চাওঁ ইয়াত এটা ষ্টিকাৰ লগা আছে। তো মই মোৰ ভাতিজাক সুধিলোঁ, তই লগাইছে নেকি ষ্টিকাৰটো? মইতো লগা নাই। তাৰপাছত মই মোবাইল দি চেক কৰিলোঁ, এইটো বেলেগ নাম আহে, তাৰ নাম নাহে, বেলেগ নাম আহে। জাহাঙ্গীর আলম আর ফরিদা বেগম। আর এফআইআর কৰিম এতিয়া যাই, এইটো ফটেজটো ভিডিঅ' ফটেজটো ল'লোঁ আৰু বহুত আৰু কৰিমগঞ্জ এনেকৈ আৰু 4-5টা দোকানত হৈ গৈছে ঘটনা। এই কলেজৰ ফ্ৰণ্টত একটা পান দোকানত হৈছে, এই সুভাষ নগৰৰ একটা হৈছে আৰু এই বাজাৰৰ ওচৰত এটা হৈছে। কালি না পৰহি বোলে ভাঙ্গাত হৈছে এনেকুৱা ঘটনা। মানুহটো চিনি পোৱা গৈছে। মইতো চিনা নাই, এনে পিকচাৰ আহিছে, মানুহ ফেচটো আহিছে, ভিডিঅ' ফটোজটো আছে। দেখাইছে 29 তাৰিখ, 29 তাৰিখ 1টা না 12টা বজাত তেনেকুৱা আজি গম পাইছে। एफआईआर जाम एफआईआर करो। कल तो हम सुबह पर दुकान पर नहीं था, लेकिन 2 आदमी आया था हमारे दुकान पर। वो लोग आकर क्या क्या कर कर चला गया, हमको तो मालूम नहीं पड़ा। एक कस्टमर आया था पैसा देने के लिए, फिर दिखा रहा है कि हमारा स्कैनर पर दूसरा आदमी का नाम आ रहा है। एक नाम आ रहा है फरीदा जलाल और दूसरा का नाम आ रहा है जहांगीर आलम। और जो कस्टमर पैसा दिया उसने तो देखा इसमें तो लक्ष्मी जनार्दन ज्वेलर्स का नाम तो नहीं आ रहा है, दूसरे आदमी का नाम आ रहा है। तो फिर हमको पता चला कि हमारे स्कैनर के साथ कुछ गलत हुआ है। फिर हमने देखा कि उसमें एक स्कैन करके ले आया है, जेरेक्स करके एक स्कैनर लगा कर चला गया है। फिर हमने देखा, फिर हमने इधर का रिपोर्टर को बोला है, थाना में हमने एफआईआर किया है। तो देखा जाएगा जो हमारा जो इधर का जो आदमी जो लोग है 4 दुकान पर हुआ है और 4 दुकान का मालिक भी गया है थाना पर। उसके बाद पुलिस जो करेगा वही दिखा जाएगा। हमारा दुकान पर फुटेज भी है सीसीटीवी का फुटेज में भी उन लोगों का चेहरा आया है, वो दिखा जाएगा।